di smo. Ništa, idemo na menjave. A di je ova? Ajmo vidjeti šta je ovo tamo. Što god bilo, ja se ne sjećam toga. Možda najprije treba neku slabiju crkvu obići, pa onda ovu glavni. Kaj pa to je? Možda smo kod krive Notre-Dame. Mi smo kod neke krive Notre-Dame. Ajmo. Tamo je neki plac veliki, tamo ćemo. Yacine qui va. A, pa nemam pojma, nisam siguran. A? Jel je?
znam jel zvonik radi uopće. Dobro, tam smo zadnji put negdje pili kavu ovako u onom čoškitu. Da, jel ima tu Starbucks onda ili pe? Tamo su previše turista. Šta je? Da mi je tamo previše turista u onom crvenom. To je ta. To je ta ulica neka. Ne turista nego ima. Čekaj, si pogledala, jel ima onaj tvoj Koji moj? Starbucks? Aha, evo ga sad ćemo gledati. Znači ovdje je bio hotel. Ovdje ne. Nema. Istina. Dobro. Vidli jest. Vidi ovo. Ženju poslikamo. Kad smo već navalili sa slikanjem. La visitant. Ah, avec la petite. Attends, ils ont dû mettre le gîte. Go in. C'est bluffant. À un moment donné, il fallait que je fasse comme un remords comme ça, mais j'arrivais pas tellement j'avais perdu. Vidi lokere. Ne da ih ima, nego ima. Ahí le voy a comprar porque es un regalo para mi mamá.
Nećemo desiti. Je ovdje poljetanje ovih brodića. Onda taman odradimo. U međuvremenu bi ja trebao popiti bobicu za đale. I nije zvonila uopće. Znači tu smo duže vrijeme čuli bi da je zvonila. Znači da zvoni ne dela. Realno šta imaš vidiš kad je nutra sve bilo. Da. That's on the fucking horse statue. Da se sjećaš kak doći do četvorke? This is the Notre Dame? What are we going to do with this shit?